Hey amigos de Cine Enredos, estamos desde Cine Colombia, Centro Comercial Gran Plaza. Para que sepan ustedes, aún continúa en cartelera la gran película e icónica que muestra la gran naturaleza y sobre todo que los niños no están a la venta. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's going to pass the drug trade. Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Te lo prometo. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. What we do? You quit your job, and you go and rescue those kids. So at this moment, she could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. Asistan a las salas de cine porque el cine se vive hoy y siempre.